नमस्कार। जोग एपिसोड 62 रे आपन को स्वागत जनाऊँगी। आज जोग विषय किछि आमे जानिबा। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जोग उपरे विवरणी। प्राक कथन। 2014 मसीहा सेप्टेम्बर 27 तारिख दिन मिलित जातिसंघ साधारण अधिवेशन 69तम अधिवेशन को संबोधित करी भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी विश्व समुदाय को अंतर्जातीय जोग दिवस पालन करने को आह्वान करथिले। श्री मोदी कहिथिले जे जोग प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृतिर अमूल्य वरदान अटे। जोग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्मसंयम, पूर्णतार एकात्मकता तथा मानव एवं प्रकृति मध्य संतुलन स्थापित करिथाए तथा यह स्वास्थ्य एवं कल्याणर परिपूर्ण दृष्टिकोण अटे। जोग केवल व्यायाम नुहे बरं निज सहित विश्व और प्रकृति सहित एकत्व खोजिबार भाव अटे। जोग आमर जीवन शैली परिवर्तन आनी आम भितरे सचेतनता उत्पन्न करिथाए तथा प्राकृतिक परिवर्तन द्वारा शरीर रे होइथिबा परिवर्तन को सह्य करिबार सहायक होई पारे। यह जलवायु परिवर्तनर मुकाबिला करिबारे मध्य सहायक होई पारिबो। 11 डिसेम्बर 2014 रे मिलित जातिसंघर साधारण अधिवेशन रे 193 सदस्य रेकर्ड 177 देशंकर समर्थन रे 21 जून को आंतर्जातिक जोग दिवस भाव रे पालन करने को संकल्प को सर्वसम्मति क्रमे अनुमोदन कले। एही संकल्प रे मिलित जातिसंघ साधारण अधिवेशन स्वीकार कला जे जोग स्वास्थ्य एवं कल्याण पाई विस्तृत भाव रे काम करिवो। जोग जीवनर समस्त विषय मध्यरे संतुलन स्थापित करिथाए। तेणु जोग को प्रतिहित करवा स्वास्थ्य संवर्धित तथा जीवन शैली संपर्कित विकार परिचालन पाई मध्य यहाकु स्वीकार करा जाय पारे। आयुष मंत्रणालय 21 जून 2015 रे नुआ दिल्लीर राजपथ ठारे प्रथम आंतर्जातिक जोग दिवसर सफलतापूर्वक आयोजन करथिला। एथिरे दुईटी विषय रे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड रे स्थान पाइथिला। एथिरे 35,985 जन भाग नैथिले जहा कि एक विश्व रेकर्ड थिला। सेही परि गोटे अभ्यास अधिवेशन रे 84 देशर नागरिक माने भाग नैथिले। यह मध्य एक विश्व रेकर्ड थिला। विज्ञान भवन रे 21-22 जून 2015 रे संपूर्ण स्वास्थ्य पाई जोग विषय को नहीं एक 2 दिनिया आंतर्जातिक सम्मेलन होइथिला। एथिरे भारतीय तथा विदेशर पाखापाखी 1300 प्रतिनिधि भाग नैथिले। प्रथम थर पाई अनुष्ठित होइथिबा एही आंतर्जातिक जोग दिवस रे भारत तथा विश्वर लक्ष लक्ष लोक माने सामिल होइथिले। जोग कौन? जोग एक आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान उपरे आधारित ज्ञान जहा मन एवं शरीर मध्य संतुलन स्थापित करने को काम करिथाए बोली संक्षेप रे कहा जाय पारे। यह सुस्थ जीवनर कला और विज्ञान अटे। जोग शब्द जुज धातुरु आसीछि जार अर्थ मनर समग्र वृत्ति को निरोध करी समाधि अवस्था को नहीं जीवा ही जोग। ताहा द्वारा मनुष्य निजर प्रकृत स्वरूप को लाभ करे। जुज समाधो इजिकल टू समाधि। जुजिर जोग इजिकल टू जोड़िबा। जुज सयमाने संजस्य। योगिक ग्रंथ मानक अनुसार जोगर अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौम चेतना सहित एकाकार करते थाए।
आधुनिक वैज्ञानिक मानक कहवा अनुसार ब्रह्मांडर उपस्थिति सबकिछि परमाणुर अभिव्यक्त अटे, जहाँ जोग सहित अस्तित्वर एकत्व को अनुभव कर सारी। तांको जोगी बोली कहा जाय थाए। जोगी पूर्ण स्वाधीनता हासिल करी मुक्तावस्था प्राप्त करि थाए, जहाँ को मुक्ति निर्वाण बा कैवल्य कहा जाए। जोगर प्रयोग आंतरिक विज्ञान रूप में मध्य करा जाय थाए, जेउथिरे विभिन्न प्रकार प्रक्रिया सामिल रही थाए, जहाँ माध्यम रे मनुष्य शरीर एवं मन मध्यरे संतुलन स्थापित करी आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करि थाए। योग अभ्यास उद्देश्य समस्त त्रिविधि प्रकार दुखरू आदि दैविक आध्यात्मिक और आधिभौतिक निवृत्ति प्राप्त करिबा, जहाद्वारा व्यक्ति जीवन में पूर्ण स्वाधीनता तथा स्वास्थ्य प्रसन्नता एवं संतुलनर अनुभूति प्राप्त करे। जोगर इतिहास। जोगर उद्भावक हजार हजार वर्ष पुराना अटे। श्रुति परंपरा अनुसार भगवान शिव जोगविद्यार आदिगुरु जोगी बा आदियोगी अटंती। हजार हजार वर्ष पूर्वे हिमालयर कांति सरोवर रे ह्रद निकटरे आदि योगी जोगर गूढ़तत्व को सप्त ऋषि मानक देइथिले। सप्त ऋषि माने यही अत्यंत महत्वपूर्ण जोग विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तर आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका सहित विश्वर विभिन्न स्थान को प्रसारित करथिले। यह एक अत्यंत रोचक तथ्य जे आधुनिक विज्ञान संपूर्ण विश्वर विभिन्न प्राचीन संस्कृति गुड़िकरे थिबा समानात को नहीं चर्चित हेउछि। भारत भूमि हेउछि सेही भूमि जेउठारे जोग विद्या संपूर्ण भावे अव्यक्त होइथिला। भारतीय उपमहादेश रे भ्रमण करिथिबा सप्त ऋषि एवं अगस्त्य मुनि एही जोग को सांस्कृतिक प्राण रूपे विश्वर प्रत्येक भाग रे प्रसारित करथिले। जोग अभ्यास क्रम। जोगर व्यापक स्वरूप तथा परिणाम सिंधु और सरस्वती नदी सभ्यता ख्रीष्टपूर्व 2700 अमर संस्कृतिर फल बोली मन करा जाय पारे। जोग मानवता और आध्यात्मिक उभय रूपरे गुरुत्वपूर्ण भावे प्रस्तुत करी निजको प्रमाणित करिछि। सिंधु और सरस्वती नदी सभ्यतारे जोग साधना करुथिबा अनेक चिन्ह सहित सेठारु मिलिथिबा अनेक मोहर और जीवाश्मारे अवशेष प्रमाणित करे जे प्राचीन भारत रे जोगर अस्तित्व थिला। सरस्वती नदी सभ्यतार मिलिथिबा देवी और देवता मानक मूर्ति और मोहर तंत्र जोगर संकेत को प्रदान करती। वैदिक उपनिषद परंपरा, शैव वैष्णव तथा तांत्रिक परंपरा, भारतीय दर्शन, रामायण एवं महाभारत समेत महाकाव्य, बौद्ध एवं जैन परंपरा सहित विश्वर लोक परंपरा मध्य जोगर प्रयोग मिले। जोगर अभ्यास प्राक वैदिक काल रे मध्य करा जाउथिला। महर्षि पतंजलि से समय प्रचलित प्राचीन योग अभ्यास गुड़ी को व्यवस्थित और वर्गीकृत करी यार फलाफल और यही सहित संपर्कित ज्ञान को योगसूत्र पतंजलि नाम रे ग्रंथरे क्रमबद्ध भाव रे व्यवस्थित करथिले। पतंजलि परे ऋषि आचार्य माने योग अभ्यास और यौगिक साहित्य मध्यरे एही क्षेत्रर संरक्षण और विकास रे महान योगदान करिसेंती। प्रतिष्ठित योग आचार्य माने शिक्षा माध्यम रे योग प्राचीन कालरू आदि संपूर्ण विस्तार लाभ करिसेंती। आदि समस्तंकु योग अभ्यास द्वारा रोग व्याधि मुक्त देखाशुना करिबा तथा आरोग्य हवा संपर्क रे दृढ़ विश्वास जन्माई पारिछि। समग्र विश्वरे लक्ष लक्ष लोक योग को लाभान्वित होइछन्ति। योग प्रतिदिन विकसित और समृद्ध हेबारे लागिछि। यौगिक अभ्यास अधिक गुरुत्वपूर्ण हेबारे लागिछि। योगर आधार। योग
ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର, ମନ, ଭାବନା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚାରୋଟି ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। କର୍ମ ଯୋଗରେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆମେ ଭାବନାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଆମେ ମନର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଆମେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଯୋଗର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ କେତେକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଚାରି ଯୋଗକାରକ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଯୋଗ ଅଟେ। ଏକ ସକ୍ଷମ ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଯୋଗ ସାଧକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇପାରିବ। ଯୋଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ସକ୍ଷମ ଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଯୋଗର ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପରମ୍ପରା, ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କାରଣରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ପାଠଶାଳାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ, ଲୟ ଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ, ଜୈନ ଯୋଗ, ବୌଦ୍ଧ ଯୋଗ ଆଦି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନିଜର ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯୌଗିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗରେ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି, ବନ୍ଧ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା, ଷଟ୍କର୍ମ, ଯୁକ୍ତାହାର, ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଆଦି ସାଧନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଯମ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁପାଳନୀୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀର ଏବଂ ମନର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। କୁର୍ଯାତାସନମ୍ ଶୌର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମନୋଦୈହିକ ବିଧିପୂର୍ବକ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଦୈହିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ସଚେତନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏହା ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଏହାପରେ ମନ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ତଥା ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଚେତନତାର ସହ କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ଏହି ଘଟଣା ନିୟମିତ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସରେ ନାସିକା, ମୁଖ, ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଛିଦ୍ର ତଥା ଶରୀରର ଆନ୍ତରିକ ତଥା ବାହ୍ୟ ମାର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମିତ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବାୟୁକୁ ଶରୀର ଭିତରେ ନେବାକୁ ପୂରକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିୟମିତ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ନିରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକୁ ଶରୀର ଭିତରେ ରୋକିବାର ଅବସ୍ଥା କୁମ୍ଭକ ତଥା ନିୟମିତ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ନିରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁକୁ ଶରୀର ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୋଚକ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଭାବନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ମନ ତଥା ଚୈତନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଇଥାଏ। ଧାରଣାର ଅଭ୍ୟାସ
ମନୋଯୋଗକୁ ବ୍ୟାପକ ଆଧାରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକୀକରଣ। ଏହି ଏକୀକରଣ ପରେ ଧ୍ୟାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଧ୍ୟାନର ଚିନ୍ତନ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକୀକରଣ ରହିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧ ଓ ମୁଦ୍ରା ଏହିପରି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ପ୍ରାଣାୟାମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏହା ଉଚ୍ଚ ଯୌଗିକ ଅଭ୍ୟାସ ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶ୍ୱାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ବିଶେଷ ଶାରୀରିକ ବନ୍ଧ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଗକୁ ଯାଇ ପରେ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ ଓ ଉଚ୍ଚତର ଯୌଗିକ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ମନ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଧ୍ୟାନର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମବୋଧ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଯୋଗ ସାଧନା ପଦ୍ଧତିର ସାର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଷଟ୍କର୍ମ ଶରୀର ଏବଂ ମନର ଶୋଧନକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ନିୟମିତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବିଷକୁ ବା କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯୁକ୍ତାହାର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ନିୟମିତ ଭୋଜନର ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସକୀୟ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଜପ ଅଥବା ଦୈବୀୟ ନାମ କୁହାଯାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯୁକ୍ତ କର୍ମ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଚିତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୌଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଧନ ବା ପରିଷ୍କାର ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ, ଶରୀର, ମନର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମନ ଓ ଶରୀର ଶାନ୍ତ ରଖି ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଗ କ୍ରିୟା କରିବା ସମୟରେ ପେଟ ଖାଲି ଥିବା କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଆହାର କରିଥିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ ପାଣିରେ କିଛି ମହୁ ମିଶାଇ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ସାରିବା ପରେ ହିଁ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଗଦି, ଯୋଗସପ, ଦରି, ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା କମ୍ବଳକୁ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯୋଗ କ୍ରିୟା କରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ହାଲୁକା ଓ ଆରାମଦାୟକ ସୂତା ଲୁଗା ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଥକି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସମୟରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁରୁଣା ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହୃଦୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସକ କିମ୍ବା ଯୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଓ ଋତୁସ୍ରାବ ବେଳେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ବନ୍ଦନା କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବନ୍ଦନା ଦ୍ୱାରା ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୁଏ। ଯୋଗ କ୍ରିୟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଶରୀର ଓ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ସହିତ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ରୋକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାନଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସଦାସର୍ବଦା ନାସାରେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ହିଁ ନେବା ଉଚିତ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଧିର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତୁ। ଅଭ୍ୟାସର ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆସିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଝଟକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଧାତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସମୟ ସୀମାର ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସୀମାକୁ
सर्वदा निज मनरे रखन्तु। योगर समापन सबुबेले ध्यान और मौन तथा शांति पाठरे करन्तु। योग अभ्यास परे योग अभ्यास 20-30 मिनिट पर स्नान करा जाई पारे। योग अभ्यास 20-30 मिनिट पर खाद्य ग्रहण करा जाई पारे। विचार पाई भोजन आहार संपर्कित किसी मार्ग परिचालन द्वारा आपण सुनिश्चित करिपारिबे जे अभ्यास पाई आपणकर शरीर और मन संपूर्ण रूपे प्रस्तुत। योग अभ्यास पर साधारणतः शुद्ध शाकाहारी आहार ग्रहण करने श्रेयस्कर बोली मन करा जाए। 30 वर्ष ऊर्ध्व व्यक्ति पाई रोग किंबा अत्याधिक शारीरिक श्रम करुथिबा व्यक्ति को छाड़देले दिन में 2 थर भोजन ग्रहण करने यथेष्ट बोली विवेचित हुए। योग को प्रकार रे सहायता करिपारे। योग निश्चित रूपे समस्त प्रकार बंधन मुक्त प्राप्त करिवार साधना अटे। आधुना करा जाइथिबा चिकित्सकीय अनुसंधान फल योग जोगु हेउथिबा किसी शारीरिक और मानसिक स्तर रे लाभर रहस्य प्रकट होइछि। एहा सहित योग अभ्यास करुथिबा लक्ष लक्ष लोकंकर अनुभूति आधार रे यह प्रमाणित होइछि जे योग की प्रकार सहायता करिपारे। योग शारीरिक दक्षता, स्वास्थ्य, स्नायुतंत्र, मांसपेशी और अस्थितंत्र कार्य करिवा और हृदय और नाड़ीर स्वास्थ्य पाई हितकर अभ्यास अटे। यह मधुमेह, श्वसन संपर्कित विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और जीवन शैली संपर्कित विकार परिचालना नहीं मध्य लाभदायक होता है। योग अवसाद, क्लांति, चिंता संपर्कीय विकार और मानसिक चापरू कम करिवारे सहायक होता है। योग द्वारा मासिक धर्म नियमित होता है। संक्षेप योग शरीर एवं मनर निर्माण एपरी एक प्रक्रिया जहाँ समृद्ध और परिपूर्ण जीवनर उन्नति मार्ग जीवनर अवरोकन। प्रार्थना। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं शंभो मानसं जानतां देवभागं यथा पूर्वे सजानाना उपसेति। अर्थात आमे समस्ते एकत्र चलिबा, आमे समस्ते गोटे स्वर रे कहिबा और समस्ते ज्ञानी गुण हुंतु और निजर पूर्वज मानक भली आमे माने कर्तव्य पालन करवा उचित। आसंतु ईश्वरत्व को निजर उपासना रे उद्भासित करवा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण का जन्म होता है। पूर्ण में से पूर्ण लेने का बाद पूर्ण ही बचता है। धन्यवाद।